ambari weza wasili kama jambo tukufu watukufu zimeana na wasili shughuli juhudi za yamu wa dawla ya Komoro Imam Hassan Othman kwa nadhari Mwenyezi Mungu amhifadhi aisa wasili akatisiwa na wakala wa hekafu mabanani deputy abadati matu bibi habari ukabada leo rais wa dawla ya Komori akatisiwa na uraisi raisi wa mawakala na amkabisa matwahada watukufu Imam Hassan Othman Mwenyezi Mungu namhifadhi Mwenyezi Mungu namzidishie jema maulezin halini watukufu msafara wa hedulini wa hemu wa dawla ya Komoro msafara kama upigia mafuna mengi maana leo ristabu wala msingi na maji hizo tabu la hempare watukufu kabisa tawakati mwa dawla ya Komoro Imam Hassan Othman aisa wasili harman changwe kabisa tawakati sijara mbise imafanya kabisa au harma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فوزين تكفوا رئيس الدولة يا كومور الإمام غزالي عثماني بن غيري mama wa Adam wa Komoro bibi ambari tukufu rais wa baraza la mawakala la Komoro watukufu mtukufu bwana gouverneur waheshi Shamsuan bana Anisi Shamsidin watukufu mawaziri mus wa dawla ya Komoro mahudhuria bangi ya madirekteri watukufu mus mahudhuria bangi hadi wazanyu mawakala wababu wa mama watukufu tungwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma bantu sikola minuti 20 mseto wedini maana uraisi kaswa pamoja na wasi wapo watukufu nisali sai hafla yetu moja hablo lishomba rangoja leojo sadikishe rishuo araisi aja tiel mwela msingi la hata harma ya maji ya hemba kula badani kwezi mtukufu si miari ndiseto gelatu na wasi tuwakisaha Fatiha wazima na mtukufu Sheikh Azhari. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين سيد الأسرار الفاتحة. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتخرج جميع السيئات وترفعنا عندك أعلى درجات وتبلغنا بأبصر الخيرات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. الحمد لله. Na afisa msijaru mkaribisha mbele watu ajabipe nakala ya Qur'ani Abdulrazak Madino bin Tafadhali.
الأمير الكريم والوزراء والأمراء والزملاء الحاضرون، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahalili somaha nuniku barikshina nuniku barilium hadisi kabarikini. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم من آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Afisa mesijaja mkandishe dhamana wa jera la komini ya Bandani bandia, tafadhali. Shukuru. Kozi Mheshimiwa Rais wa Dawla Al-Imam Ghazali Othmani, bwana heri. Kozi mshawahana wa Dawla ya Komori Idi Ambari. Kozi Monsieur le Ministre wa Environnement Monsieur Msaidia. Kozi Monsieur le Ministre de la Défense, Monsieur Denis. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Instagram Abdou. Monsieur le député Abdou Ashwafi Mazimana wananya madepite wae. Wananya Mamera. Jumilifu wa Heptigo. Monsieur le gouverneur de l'île d'Arjois. Watukufu na murusu nzima bana watu wa nchi na wasaboti pia. Jamaa au jimifano, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isikia leo rijibara hana ljera la Bandani rije jeritie bela msingi na ya maji ya humu Bandani lishukuria umuhimu wa dawla ikao ambayo ya zongozini leo zifanyiki zao maana sijua ambazo juhudi zae zinatumisa leo rilio hana zongozini bisipenda rongoe ambaye wa dawla ino wafanyao ibadani lishukuria neema ini ikao ya wasili hana jela la Bandani mana riende wa ukaya ambarango wa tawala bani. Alhamdulillah isona namna isokuzele leo isona namna emergency yende leo ya mavare ya sendelea isiona siandora na amaji imesoka ngwambeza kutoka hana ipare shukuri neema yo ile mwezi huu arzengi rudi rongo kaya rege fursa hii binza ruhande rais wa dawla ambawasi wa Bandani raha na wangu shangi yao yuwa mkono
iyezi tukufu yao rana au kambaroni mao aina nduweza mbale doifanyo rabazima na wawe hazizo vorajua mbale ukiazma nziani ya emergency waswa bandani likia kama nziani ilo pale nziani demana kuambia mbale ikomini ya bandani ya shokaba iyo ingia nziani hawakati kama le ikominio kayaka na nyumba yao giri ingere lazima ifanya nyumba isifanye zazizo na utuma ile bakipale sandala au kama uweze tafuta uzimeka si jwene hawema niwaambia bane vezero ngokaya amba mfushi wahanga wako mori madamu ndiangaru una mwana wa ulabu ashrafi vavo wande mjuhu vavo kaska wauna simkaribishani mwasili hasalama vali hanyo badarini hanyo. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abasa nirishare mkaribisho mtukufu bwana guverneur wa nchi swa tukufu shangwani leka kama mwambia ni utsema uprono pereterin moshingasia rino hadu waban hapo kozi bana wapende. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد Mheshimiwa Rais wa Dawla ya Komoro Al-Imam Azali Othman pamoja na mtumishi mtukufu wao Mama Handa wa Komoro, wana raisi wa baraza na mawakala watukufu maministro, watukufu wakala wa guvernora ya Ngazija, wakala wa Twit, mawakala mamera maprefe, maulama wa baba wa mama ushababi na uona tukufu mtukufu watu wa Kibali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Dawla alisushukuriwa walenga wakati wangu na siku urubeleo uje haruma mteweli asababu ya Zanzibar nyingi zao wastia haweza juu insi yao alisushukuriwa walaka tunzia ushukuria asababu ya juhudi hizo, maana hakika ukabili deminima ya insi yao. Insi yao inatongu nyanguma hana mama ukabili le stongu nziro, maana ukabili tongu ya umwenge leo ivungura kwele wa manzuani yode shtua shama jimiro beleo imijionsi ya nzuani tayo kaya paruka na tongu ya maji leo watongu ya maji hasa hakika yode mana shukuri yao ibarnamaji yao ilio bakaisizi ya mamuju mzima be barnamajini leo ritio wela msingi leo isenda tawasili mjamawe ya misente imromuli tawasili vuani rsamini tawenda mbali wao amenzwan kanile tawasili makele yansini rtoparamaji insha Allah. Baada wavo rikushurie khairi shirika la mashinua iliyobadilatia rijoi na naumia Mungu zihazi zifanyishie wala wasike mtu adhuria. Baada wavo zaya maraya inayemaini ya ijatairwa silia iswaifuo hawandilifu wala umenyefu, maana hakika haruma utajiru wa dunia leo wahara de amaji, maana yode utajiru ndio ukosefu wa dunia, na Mungu aturujane khaira inshallah. Pana Rais wa Dawla hawiso ushukuria wala kartozia ushukuria na huumia udulie milongo ya huumia
Baada hivyo nashukuria, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Raisi, takosuku tunarongua mujumu na paka guvernewa social zone dorongo mujumu ngora kibali una tafsiri na diktapo shira patuambia na umemina bana ngore sufuma tuambia abasangi sija rumkaribishe uzabana wa punit Madame Penela Cross. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Première Dame, Monsieur le Gouverneur de l'île d'Anjouan, honorables députés, Monsieur le Ministre de l'Eau, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, Madame et Monsieur les Ministres et membres du gouvernement, chers collègues des systèmes des Nations Unies, Mesdames et Messieurs de la commune de Badrani, honorables assistants, bonjour à tous. C'est pour moi un réel plaisir et une fierté d'être avec vous aujourd'hui pour la cérémonie de lancement officiel des travaux d'approvisionnement en eau à Anjouan, qui marque une avancée significative dans l'avancement du projet de résilience en eau. Il y a 2 ans exactement, le projet qui vise la résilience en eau a été lancé ici à Anjouan et c'est la raison pour laquelle je suis si contente d'être de retour parmi vous pour constater ensemble les progrès du projet et à prendre part au lancement de travaux d'approvisionnement en eau sur l'île. Excellence, Monsieur le Président, je ne pourrais pas commencer mon propos sans vous rendre hommage à votre vision et votre leadership qui a su mobiliser le gouvernement autour des grandes orientations que porte ce projet, notamment l'amélioration à l'accès à l'eau potable et la génération de revenus pour les exploitants agricoles. Bien sûr, saluer le rôle essentiel qu'a joué le président de l'Assemblée dans son rôle de ministre de l'Environnement, car c'est lui-même qui a la conception du projet et qui a pu, avec le président, mobiliser les fonds. Et bien sûr, j'aimerais aussi rendre hommage à son successeur, M. Nsadié, et son collègue, le ministre de l'Eau, parce que c'est eux deux qui portent maintenant ce projet à fruition. Merci, messieurs. Je suis aussi très satisfait de constater que malgré les difficultés du Covid-19, il y a eu beaucoup de progrès ces 2 dernières années. Et bien sûr, sans parler de eux, je voulais juste bien sûr saluer toute la résilience de la population anjouanaise. Je sais que ces 2 ans avec le Covid n'a pas été facile pour nous tous et vous avez marqué toute votre résilience face à cela. Donc vraiment, salutations et aussi vraiment tous mes commisérations à ceux qui ont eu souffrir pendant cette période si difficile. En revenant au projet, depuis la création, il y a eu 115 bassins de rétention d'eau à destination agricole qui ont déjà été achevés ici à Anjouan. Et ces œuvres vont permettre non seulement aux exploitants agricoles de maintenir leurs activités en période de sécheresse, mais elles vont aussi avoir des impacts réels sur la population, notamment les jeunes filles, qui au jour d'aujourd'hui vont avoir un meilleur accès à le système d'éducation parce qu'elles vont prendre moins de temps à transporter de l'eau et plus de temps à l'école. Donc c'est aussi une très bonne chose. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres avancées, mais je ne vais pas trop en parler. Je sais que les autres... Bien sûr, comme j'ai toujours partagé avec mes équipes et nos partenaires, et bien sûr beaucoup échangé avec les ministres,
L'important, ce n'est pas seulement les travaux d'aujourd'hui, c'est de s'assurer qu'elles soient durables pour le futur, parce qu'on sait que l'investissement de l'État et des partenaires est considérable. Et on veut que ce ne soit pas seulement vous, mais aussi vos petits-enfants qui pourront bénéficier de ces infrastructures importantes. Donc cela implique d'investir non seulement au niveau financier, mais aussi le temps des individus. Et bien sûr, vous, les communautés, avez un rôle essentiel à jouer, comme vient de le dire Son Excellence le gouverneur. Donc on compte aussi sur votre engagement pour la pérennité, pour cette ressource si riche. Mesdames, Messieurs, honorables assistances, avant de finir mon propos, je dois aussi faire un saut dans le pays natal de mon fils, l'Écosse, parce que on a tous noté le COP 26 qui s'est tenu en octobre, où le monde s'est réuni pour faire face à l'alerte de la santé de la planète. Monsieur le Président, nous vous avons entendu à Glasgow. J'aimerais vraiment vous saluer de votre participation personnelle et aussi saluer vos engagements. Je ne citerai que deux. Le premier, bien sûr, votre initiative Un Comorien, un arbre, pour vraiment adresser, bien sûr, la pérennité de tout le système de l'environnement comorien, mais bien sûr, les arbres, les forêts sont aussi essentiels pour la pérennité de l'eau, parce que sans les arbres, on va perdre l'eau de surface, donc c'est très très important. Le deuxième élément, c'est bien sûr votre engagement sur les aires protégées, à la fois de défendre les aires protégées existantes et de les agrandir. Et je voulais vous dire que nous, le système des Nations Unies et mon propre institution, le PNUD, nous vous avons entendu et je m'engage à travers mes collègues dans le système et bien sûr à travers mon propre institution d'être à vos côtés et à la côté de la population pour vous aider à atteindre ces ambitieuses promesses. Mesdames, Messieurs, l'enjeu lié au changement climatique demeure central pour le petit pays insulaire comme la nôtre. Les effets néfastes du changement climatique nous interpellent tous et à toutes de gérer les ressources en eau comme si chaque goutte comptait, mais aussi de faire en sorte que l'eau propre et abordable soit à la portée de toutes et à tous. Je vous remercie de votre attention. Marhaba Menji. Abasali watukufu simkaribisha waziri wenye environnement Bwana Ahmed Msaidie na baba Simon ba waziri wa maji bravo bani waziri wa maji wa baba Umaji wa mtume Excellences, Monsieur le Président de l'Union, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée, chers collègues ministres, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Nzouani, Monsieur le représentant de la gouverneure de Ngazidja, Madame et Messieurs les élus ici présents, chère Madame Ferreira Frost, représentante résidente du PNUD, chers amis de la République populaire de Chine, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, vous voyez mon hésitation sur le président. Je devrais lire un discours, je ne l'ai pas. Donc peut-être ça va arranger les choses. Moi également, je suis très très ravi d'être là aujourd'hui, ensemble avec le président de l'Union, pour lancer ce projet d'une soixantaine de millions de dollars pour la ressource en eau. Donc tout a été dit par Madame Frost Ferreira.
mais je voudrais quand même prendre cette opportunité pour remercier le ministre Bianri Fitarmidi, qui était là avant moi et qui a soutenu fortement ce projet pour qu'aujourd'hui, parce que ça fait à peine 3 mois depuis que nous sommes là, nous autres, qu'aujourd'hui nous nous retrouvions ici avec le président de l'Assemblée et en présence de son Excellence pour lancer ce projet d'une très très grande importance et qui va couvrir non seulement beaucoup de villages ici à Anjouan, mais également à la Grande Comore et à Mouéli. Donc, comme aujourd'hui on est vendredi, je vais laisser la place à son Excellence, Monsieur le Président, certainement qui va s'exprimer en comorien, si je ne m'abuse pas, pour que nous puissions profiter de ces enseignements, plus particulièrement en ce qui concerne l'eau, parce que comme tout le monde le sait, c'est quand même source de vie, donc notre vie en dépend, et son engagement pour ce projet reflète réellement sa volonté également pour que notre pays atteigne l'émergence en 2030. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Kongo wantumama ni bulemba. Basi kiasi mjengea fuwa yunga mauya biramia. Basta moja kwa mtu owa shanga. Na inge mjungi wa basa mkamna mkitari. Mana kwa sikula. Kada zinditiwa. Mana mselewa. Zitongozi lomba. Simia mzimu. Leo jima kama wale ulawa. Mana lifuka la tula murungu jengi. Msapide kwa murungu jengi. Wanaka la tula. Beka la zinditiwa. Na mbege mikiro. Tari wa kumama.
kumkaribisha rais wa daula al-Imam Azali al-Sumani. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwezo tukufu rijabanu hanongo muhimu mzijono nsipie mbuju jali ya ukayandu wakautungua katfanya shughuli ino siku ya juma nusiku tukufu tena Mwenyezi Mungu ajalie zidwar jomba zikubaliwe kama benzi Mwenyezi Mungu ajalie zenongo rameleshani wa kumori ilimjauri tungua damin wana ma gouverneur au wana ma honorable Mwenyezi Mungu ajalie shindere resistance yane kama benzi ukatijo ka ujari mwelesheni zorafanya mwambia ya bwana danya mrudu ndeje tena kama benzi Akarta masia semeshele kama mkamba mabrongo tu. Abondo kakwezo tukufu mrinkazo manazini. Mwenyezi Mungu darin kasha likulisha insababa. Rinjara harmatatib ya ukalenu kamnu kwa dhamana wa Komori hawa rupia dwa tungwa wemu. Wala Mwenyezi Mungu de uriniko chani de sibabu. Wengiabo nar amiliani. Rijwe ukaya vanu mandamu yena maha ya koishi baike komrujo kwa joka uparani Mwenyezi Mungu sha etare hairo nisa hususan damaha ti hale wa rado timizi mahajana majana mararu shabaha au fanyazi sabu harumanti ya uka mrewa silimaha mengo fulani ya wakati hiyo mnugu tamani harumaka izode zisabu za kibinadamu sha Mwenyezi Mungu ngufanyezi wanzao ala kulli hal etare hayrone saukaya sihunu garjajar baki baikera milozo shagarzo nao amma yensinge bakiu gejore kwa tena shos komyezi bode jowaye sha ensinge bakiu singari birao magaba muhimu ndokaya yabo siri birao rihensi tareha wajohuja wajari na barakaza waendelee kama nizungwa Mungozaji salimu na mrehema mbukaya tarehado hakimu sabala tareha wanadamu dwa yanzi hao wanadamu dwa nzawe tareha ino mba histoire shaizografi Mwenyezi Mungu de ufanyuwai katuruma mnu hafanyansi za mbao kontina watolujwa bahari hindili watolujwa pisini hindili hafanyansi ziluharuma bahari yendi akaufanya habe hamru iho yaka hanza Ebenge lido harmentin tinti ya aru zisi wafungwe bahari yabanga bo faida ngabo na khatwar harmane rugontipi yabo sisi ngasine zoma na ye wajibu ya rizingale zoma na zimu hususan rishire wabanu rehundwa kadwa nomba kolo wandawara zoma na zimu rija hata mwahashimi na majana shinda na mingomfukar na nsanu wazi watele banu wajamba na regezo manazahatu wange wazi wao wa Mwenyezi Mungu atamani kujwara hemu kama benze walona mu wa Mwenyezi Mungu anike mrimule na husnul khatima au ka wafanya nango muhimu au karika ujihadaya ya ukaharibanga ubrazmani gezo manahatu ihata jeunda bahama shele ngabwandu abakar masahi twabo kamdunga bahanu mbashitwa to poshoni hadiwa za kabalanga wana dhamana daula ngawana dhamana isiwa ngawana dhamana bavu gojo uzisiwa gojo uzisiwa wenge zizo manazinu ngafanya utimpi wanakaweza likiboya wambakaya mide imamu izo kweli tikubali sanjile mbalibe hanke imamu njajibeha rikakumena waidi harmaka tahezo mana inu Rende rifanye kampanya hata wasikulu heze voti
adonda katiru zambe sondura za juzi hata harmoka kwa kikolo njao na kampani ya vira harma aman amade kampanya 2019 soka tiraka watoto katwa kikolo rekauja rambilwa kana matiebwe na mazele bujilo kadha na kadha harma mwezi wa kamile kampani kabati mungu josubutabeka hede mji fulani hazilwa sarwa sulubo la nswiri ngamwandra na kaka ironje zao de zao wajimenyi la zevoti wajahaba kwa kari zevoti zihiba na uduaminya zote zora baule wenu ye muhimu ndo ukabamba kamile imamu shabara imamu wekajika imamu kakatira amuma ebonge yamu nyimba amuma mlodingo nyi nyide mamamide imamu tabeka taba wala llalina mabahambabi na bahaku wala llalin ya bodo ndo kubarika kwa ngam imam sekasaba wala llalina nje shamra ba amina ibanza jirin ebage ngam imamu na mkodi mwani mwangu mraba amina na mkodi mwani mwangu ekatirewa mwambe subhanallah shamra bahambaba mkaba haku subhanallah bakuna wa kabalati be wa ndudise na ndeje kwezo watukufu ezar hansibanu imana kasome Qur'an bala hazaba ndo arme Qur'an ukaya waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy rahai jaja wanu yabo basi kuanamba ukaya ye ardhi nele bigu zikaba zima Mwenyezi Mungu hende hazitoa hadi hazisabaza ngebajia kausiha ma scientifique abaha zaru wafanya pia ngatungo ndi harma Qur'an miongoni mwa ya ajabu ya Qur'an miongoni mwa ajabu ya Uislamu miongoni mwa ajabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya tukauja usome na uhanziha ya kahaba rongo abaye ma scientifique wazifasiri hu harma shibahatiwi na majaramane na miongoni mwa nsuja mingapo abege kweza tukufu maji kopobira batina maji karna ukanamu ma scientifique warambi ya ngabo maha amwana mkitibana basi haruma mafungu jana hezungo zahe emengo mfukare maji ngezo kati sena kujauka na maha minji woko maha mengo fulani haruma mafungu jana maji ngako mengo mitanu au mengo miranda yodo ni sehemu muhimu ya maji shaa wa amma binimati rabbika fahadith nashukuru Mungu mondor jahar mentinu andwa birile giri kartina mwenje wala emana wataho mwenje dokamwe majinga hunu pia miji za reklamaso zakaya kartina mwenje rangale tele rangaleze seri rangaleze sinema na bala majile maisha ya Mungu emana watoba majira haza da mwenje lijoka traka ufanya EDC basi rikaushindana ka erabe electricité hau o tamadarambe o electricité hauka maji do muhimu maji do muhimu yode jote kama ndo kenamu ebonge ene marai hunda ya ukarijahu ngarango mwenge batina maji wazungu haba lamna ma subconscient awe maji akaya ukahunda ba maji we hinwa baikele ngo do mnoni waitsahe ngorego harumashe sima shauka hunda mama jwe hinwa de bana wafikiri mwenje shangabu mahala ukomduka tujua mwenje nyini katina hajanu wafanya uma ameze mifungo mbili do basi hao mbamvua ekaisi hitena ngerengawe aruli na buna harumazi tedesa kwa inundasyo adi wafanya mahashenda kabala mvua manezishenda omezengwa hana urenge aruli tena wao kwa tujua mwenje hindi mba maji mruyane yode muhimu ya Mungu sheza jirindi la jirindo ka maji ya kausiha wa Mungu akahanza shangabo tartibu ya kausise maji na mbo wamvirona haba hai jangiro mayo imenyeha ya maji ya sashi hangomba intere demana ba haraka rangalia feria majim hauka yande shahatu no wana wajawe kamwa benzi ya bai maji de mvua inyao abdo kafanyaji majala riarenge de rado fanya hale akafanyaji si maritie maji haba hai mvua nge
nguza bandu apawe miri abagela limurta hema jalo wonti ritowe rinko wandu iboke yode hazi johi Tanzania rifanya umalani pia rangazija ramwali rijaga fanya leo chidohanda kando fanya sate ne kamwa benze akagar gauka kawasi maru bazima joshi dar kiramaji renyeza harumashesiwa mononga zija yatende atola maramba uvuni na bageta shida enda haruma yebamba upia hau yenda haruma hambu abala marta hemaji hambu ritahembajini tahewashili tahamihuli abu hamada hun emabafupia na marta hemaji alhamdulillah majigayo abahanduka haini tartibu ufanya ria parise auluka rinde mapesa ndebe nako ngambe silo marahaba mwana mshawangu au mwanangu fenela namna warisaidi yao hamaza kuzahimajia ngambe silo marahaba wananyesma shinwa wafanyauze hazizinu rizikubaliu rekade zenzia rekade baji wasifanyao hili ya lazimu mbegabana ruwashukurie rifanye haziri kile baji sha nide mama amu nga mushile namtafalla la dohi bamwezi namtafalla lewenti shia manga wandu wajawatinza tuyo ya maji bahari ngware mawe serikali ekamzibulia ya mfanya khiyana akemaji yatilwa yakaujahunu gajaba mji fulani wa polisi maji atibire pare ndoka fanyata iwasudisima gaboja tolo instruction ka mji fulani na msote mbere jao bawo kuja ripoti chare pare rembaji rendesite rel marufu garifanao haumwando ntipia basi leo mndu odohi kwa mwezi udoka bahanu haona mdungu meenyo rongoza fanywa ni daula hadaza abongezwa mana hakabala katumi nyao la raisi ulio urema guminyoni mafanywe nongo hila majianu ngafanyi wao kaduka utarumatiyo ngabazoko huzimu ngabazoka wajuu shaka mdaweza jiri ngabapeshewa senserite wadango ndwati hazi haruma mji watinze pare wabite tutile hiliyo shaka wajitauka haribale kawa minyeti yo wa minyo mwenje haribala ulazi alido minyawa anda nyimluno mwenje ne maji do mjotu ne mtabi wage kwezi maamuma kwezo bamu mtafadhali rantida uregezo mana zahab ye primer jasra kanziani nyezu ngojo ruwaswisha kamwa benzi rikena ngorzi one kadamba zo hafatiha shabo ngarfanyao zitendwa boko lazima sisi rizibirilie lazima fanya tartibu hata wando ajuda regezo manazimu wamneka aranu kazata ba ngarangao bandendele shaiti kana katabu kwa tugu hadisa baukatiyo kabati hatamba mba amani ya ukale winondo wake na babana kabenge garomba Mungu osikumtukufunu na leo haziri fanya wenu ikemfano arumahla pia side majibahi sha haini muhimu wa mkomori rishidini utekeleze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Fatiha ya Boubaya Tombé, أتمنى الشيخ والبو ambassadeur الكرام آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن العسير عليك يسير. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا من هو على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين وأصلح رئيسنا واهده إلى سبل الرشاد ووفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اجعلنا ممن أدرك ساعة الإجابة يوم الجمعة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.